السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أنتم تفهمون الله صحيح؟ تفهمون الله؟ ما شاء الله. يا رب لا أنت متكلم ولا تصدقنا ولا صلينا فأنت سكينة علينا وثبت الأقدام من بين الله لنا. يا أيها القرآن وطبتم وطاب ممشاكم وطاب مجلسكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله عز وجل الذي جمعنا في هذا المسجد على طاعته أن يجمعنا سويا على حوض الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. كل آمين. Alhamdulillah, juga sebagaimana tadi kita mendengarkan beliau telah membuka majelis ini dengan banyak syukur kepada Allah Ta'ala. Bagaimana Allah Ta'ala mempertemukan kita di pertemuan kali ini. Semoga Allah Ta'ala juga mempertemukan kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Sangat bagus majelis kita ini. Semoga juga dengan majelis kita ini Allah Ta'ala pertemukan kembali kita bermajelis di surganya. Amin ya rabbal alamin. ونحن نتفيأ ظلال شهر رمضان المبارك. قبل أيام قليلة بدأ هذا الشهر العظيم الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Alhamdulillah, bagaimana tadi beliau melanjutkan, kita sekarang ini berbahagia berada di bulan Ramadan. Sama-sama kita pasti sudah tahu, sudah sering mendengar bahwasanya di bulan Ramadan Al-Quran Allah Ta'ala turunkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ila akhir ayat. Jadi Allah Ta'ala firmankan kepada kita, bulan Ramadan adalah bulan yang dimana Allah Ta'ala turunkan Al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi kita, kabar bahagia untuk kita, petunjuk bagi kita untuk menjalani hidup kita ini dengan Al-Quran tersebut. Alhamdulillah wa bihamdillah. هذا الشهر الذي قال الله في حقه أياما معدودات. قبل أيام قليلة كنا نقول وندعو اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، ونحن اليوم في اليوم الخامس من هذا الشهر، ولا ندري هل سيكتب الله لنا إكمال هذا الشهر وشهوده في الأعوام القادمة أم لا؟ الله سبحانه وتعالى هو المقدر. Juga tidak katakan Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran juga ayyam ma'dudat, bahwasanya bulan Ramadan ini harinya itu terbatas. Jadi bagaimana kalau kita sebelum Ramadan ini mungkin banyak berdoa di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, ballighna Ramadan. Banyak kita doa tersebut. Alhamdulillah Allah Ta'ala sekarang kabulkan doa kita. Sekarang kita ini berada di tanggal 5 bulan Ramadan, di hari ke-5 bulan Ramadan. Dan kita tidak ada yang tahu apakah kita bisa melengkapi Ramadan satu bulan ini, Allah Ta'ala masih menghidupkan kita atau tidak. Atau mungkin tahun depan apakah Allah Ta'ala masih mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, tidak ada yang tahu. Kepada Allah wa masyaallah. نعم أيها الأحبة في الله، فعندما نعلم أن هذا الشهر له أيام معدودات فينبغي علينا أن نحرص
على التزود في الطاعة والعبادة لله سبحانه وتعالى حتى يجعلنا الله سبحانه وتعالى شكرا من الفائزين. Dan juga beliau katakan, kalau kita ini sama-sama sudah tahu persis bahwasanya bulan Ramadan ini bulannya hari-hari terbatas. Nah, kalau kita tahu hari-hari terbatas berarti pentingnya kita berjuhud. Bagaimana kita ini memaksimalkan momentum yang ada ini untuk memperbanyak melipat gandakan pahala kita di bulan mulia ini, insyaallah. ومن أعظم الأعمال التي يقوم بها المؤمن في هذا الشهر المبارك هي تلاوة القرآن الكريم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله كتب له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء. ثم أخبرنا النبي فقال: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. Dan juga beliau melanjutkan bahwasanya salah satu ibadah yang paling mulia juga kita lakukan di bulan Ramadan ini yaitu memperbanyak bacaan Al-Quran. Kalau saya tambahkan, kalau kita lihat para ulama salaf terdahulu, Masya Allah, ada yang bahkan satu hari itu bisa selesai 1 kali khatam. Nah, jadi bagaimana kita ini memperbanyak tilawah Al-Quran kita? Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, la aqulu alif lam mim harfun. Nah, jadi alif lam mim itu bukan satu huruf. Kalau kita baca saja alif lam mim itu ternyata 3 huruf. Alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Setiap hurufnya Allah Ta'ala lipat gandakan 10 pahala. Jadi kalau kita baca saja Al-Quran di bulan Ramadan, apalagi di luar bulan Ramadan, dan juga di bulan Ramadan Allah Ta'ala tambahkan pahala tersebut 30 mungkin, alif lam mim baru alif lam mim sudah 30. Bagaimana kalau kita 1 halaman, 1 juz per hari, dan lebih banyak lagi. لذلك أيها الأحبة في الله هذا شهر المصارعة بالخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة سابقوا إلى مغفرة من ربكم. كل هذه الآيات تدعونا للإسراع في الطاعة لله سبحانه وتعالى والتقرب منه سبحانه وتعالى حتى إن شاء الله يجعلنا الله سبحانه وتعالى من الفائزين. Juga beliau menyebutkan 2 firman Allah Ta'ala tentang bagaimana kita ini berlomba-lomba dalam beramal ibadah. Fasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh ila akhir ayat. Wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Jadi bagaimana ini Allah Ta'ala menginginkan kita, memerintahkan kepada kita, mau melihat kita ini bersungguh-sungguh berlomba-lomba dalam amal ibadah, apalagi di bulan Ramadan ini. نعم أيها الأخوة الكرام، لذلك ينبغي علينا أن نسارع في خيرات الله سبحانه وتعالى. وإذا ذكرنا كتاب الله لابد لنا أن نتوقف عند آية عظيمة في كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Insyaallah. Juga beliau katakan kepada kita alhamdulillah sudah sering membaca Al-Quran. Juga beliau mau memberikan perhatian khusus salah satu ayat Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna ila akhir ayat. Maha suci Allah Ta'ala yang memperjalankan hambanya. Siapa hamba itu? Yaitu Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau berangkatkan pada malam hari dari Makkahul Mukarramah ke Baitul Maqdis. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Jadi Masjidil Aqsa Allah Ta'ala tekankan Masjidil Aqsa ini diberkahi
masjidnya dan sekelilingnya. نعم، لذلك أيها الإخوة الكرام لابد لنا أن نعرف حال المسجد الأقصى في هذا الزمان. المسجد الأقصى هو محتل منذ أكثر من 60 عاما، احتله الصهاينة الملاعين، حسبنا الله ونعم الوكيل عليه. ولكن في هذه الأوقات وفي السنوات الأخيرة اشتد الحصار على المسجد الأقصى، حتى أنه يوم أمس قام الصهاينة الملاعين بإخراج المرابطين من المسجد الأقصى لكي يخرجونه، لكي يدخل المستوطنين ويصلون صلواتهم الجمهورية. ولا حول ولا قوة إلا بالله. Jadi bagaimana kalau kita tadi mendengar firman Allah Ta'ala tentang Isra dan Mi'raj, maka daripada itu juga kita perlu lebih mengetahui juga bagaimana keadaan Masjid Aqsa yang Allah Ta'ala berkahi ini. Dan bagaimana kalau beliau tadi katakan Masjid Aqsa sekarang ini tidak seperti Masjidil Haram. Sudah sekitar 60 tahun lebih lamanya Masjid Aqsa dan juga negara Palestina di dalam jajahan Zionis Israel la'natullah alaih. Bahkan kemarin tepatnya beberapa hari terakhir dan juga beberapa tahun terakhir, Zionis Israel la'natullah alaih lebih keras lagi dalam menghalang-halangi dan juga menganiaya orang-orang di Palestina sana. Bahkan juga beliau tadi katakan menambahkan kembali 2 hari atau 1 hari yang lalu murabitun wa murabitan. Jadi ada yang namanya murabit dan juga murabitan. Ini mereka yang terus mempertahankan Masjid Aqsa, yang tinggal di sekitar Masjid Aqsa. Ini 2 hari atau 1 hari terakhir mereka dipaksa keluar dari Masjid Aqsa yang hendak ingin masuk ke dalamnya. لذلك أيها الأحبة في الله حري بنا أن ندافع عن المسجد الأقصى وألا ننساه وألا نتركه لوحده، لأن العدو الإسرائيلي الصهاينة الملاعين لعنة الله عليهم اليوم في هذه الأوقات يسعون للتفريق الزماني والمكاني في المسجد الأقصى، يسعون لأن يصبح المسجد الأقصى للصهاينة وحدهم. تخيلوا معي أن هناك أبوابا من أبواب المسجد الأقصى هي مغلقة أمام المسلمين، باب المغاربة لا يستطيعون أن يدخلوا من خلاله، مصلى باب الرحمة مغلق أمام المسلمين والأمة الإسلامية نائمة. اليوم المسجد الأقصى هو قمة المسلمين الأولى. نحن نستطيع أن نذهب إلى المسجد الحرام ونستطيع أن نذهب إلى المسجد النبوي، ولكننا محرومون من الذهاب للمسجد الأقصى لأنه أسير بين يدي الصهاينة الملاعين. Dan juga beliau tadi menambahkan bahwasanya beberapa hari kemarin tadi yang dimana mereka tatkala menyuruh keluar orang-orang Palestina, orang-orang di sekitar Al-Quds untuk keluar, maka mereka lah yang masuk. Mereka lah orang-orang Zionis Israel la'natullah alaih, orang-orang Yahudi la'natullah alaih yang masuk beribadah di dalamnya. Dan juga beliau katakan ada satu pintu di Masjid Aqsa itu yang memang sejak sudah lama sekali tidak bisa dimasuki oleh umat Islam. Dan juga bayangkan kita yang punya masjid itu, kita umat muslimin yang punya masjid tersebut, orang-orang di sana pun tidak bisa masuk ke dalamnya. Bahkan beliau katakan orang-orang Zionis Israel la'natullah alaih berusaha memisahkan negara-negara Palestina ini, berusaha terus bagaimana mereka bisa mengambil alih Masjid Al-Quds dan juga keseluruhan tanah Palestina. نعم أحبتي في الله، لذلك جئت إليكم من فلسطين المحتلة، أحمل لكم أشواق شعبها وحبهم لكم من أجل أن نخبركم رسالة واحدة، ألا وهي أمانة الدفاع عن المسجد الأقصى وأمانة حفظ مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Juga beliau menambahkan, maka daripada itu beliau datang jauh-jauh dari tanah Palestina ke masjid kita ini, ke tanah kita ini, Indonesia ini, untuk menyampaikan juga salam bahwasanya ada rakyat Palestina, bahwasanya ada mereka di sana ternyata juga butuh perhatian kita, juga butuh bantuan doa kita, juga butuh bagaimana kita ini membantu apa yang kita punya untuk mereka di sana. نعم أحبتي في الله، جئت من فلسطين إلى لبنان
ومن لبنان إلى جدة، ومن جدة إلى جاكرتا، ومن جاكرتا إلى هنا نحمل لكم حب وأشواق أهل فلسطين لكم، لشعب أندونيس العظيم، أكبر شعب إسلامي على وجه الأرض. Juga beliau melanjutkan bahwasanya beliau datang dari Palestina lalu juga menuju ke Lebanon karena beliau ini melanjutkan pendidikan di Lebanon, dari Lebanon ke Jeddah, dari Jeddah lanjut lagi ke Jakarta, Jakarta ke Makassar. Masya Allah, perjalanan yang begitu jauh. Beliau membawa salam cinta rakyat Palestina untuk kita yang ada di Indonesia ini, yang dimana Indonesia ini sama-sama kita tahu negara dengan keislaman, penduduk Islam terbesar di muka bumi ini. لذلك أحبتي الكرام هذه وصيتنا وهذه رسالتنا وأمانتنا من أعناقنا إلى أعناقكم، ننقلها لكم أن لا تنسوا المسجد الأقصى، لا تنسوه من دعواتكم في الصلوات، ولا تنسوه من صدقاتكم وزكوات أموالكم، وكذلك لا تنسوه من النصرة بالكلمة وبالإعلام وبمواقع التواصل الاجتماعي. لا تتركوا مكانا إلا وتحدثوا فيه عن المسجد الأقصى وأخبروا الناس عنه. Daripada itu bagaimana kita ini pentingnya juga mengetahui dan juga menyampaikan tentang Masjidil Aqsa. Insya Allah bagaimana kita lihat ini mereka di sana, kalau kita berbicara ke beberapa teman kita, ke beberapa keluarga kita, jangan kita lupakan juga berbincang tentang keadaan mereka di sana. Kabarkan, ingatkan mereka bahwasanya ada kiblat pertama kita umat muslimin yang dimana ini masih terjajah oleh Zionis Israel Anatullah alaihi. Dan juga jangan kita lupakan doa kita. Kadang-kadang kita berdoa untuk keluarga, untuk usaha-usaha kita, urusan-urusan kita. Selipkan juga ada doa untuk rakyat-rakyat Palestina. هذه هي الرسالة. أما الرسالة الثانية فجئت أحملها لكم من السجون الإسرائيلية، من سجون هذا العدو المجرم، حيث ينقض في هذه السجون أكثر من 5500 أسير فلسطيني يعيشون هناك، منهم من مكث أكثر من 40 سنة في هذا السجن الواحد. Tadi itu pesan pertama beliau tentang bagaimana kita ini mendoakan dan juga membuat perhatian khusus tentang Masjidil Aqsa. Lalu yang kedua, beliau juga menambahkan kepada kita bahwasanya banyak para orang-orang di Palestina sana ini yang masih dalam penjara Zionis Israel Anatullah alaihi. Mereka dipenjara tanpa sebab, mereka ditangkap tanpa sebab, apa mereka yang tahu. Jadi bagaimana ini mereka bahkan ada yang telah dipenjara sudah sekitar 40 tahun lamanya. Jadi bagaimana kalau kita lihat ini mereka masuk dalam keadaan remaja sampai sekarang sudah mungkin 40 tahun ke atas masih dipenjara di penjara Israel Anatullah alaihi. لذلك أيها الأخوة الكرام لا بد لنا أن لا ننسى هؤلاء الأسر، أن نتذكرهم في دعواتنا وفي صلواتنا وفي كل وقت، أن نخبر هذه الأمة الإسلامية أن لنا حكمة في فلسطين يعانون هذا الظلم وهذا القهر. والأمر الآخر أيها الكرام، كما يجود أهل فلسطين بدمائهم في كل يوم يرتقي الشهداء عند الله سبحانه وتعالى، في كل يوم، فكما يجود أهل فلسطين بدمائهم لا بد لنا أن نجود بأوقاتنا وبأموالنا وبزكواتنا من أجل إخواننا المسلمين. Sebagaimana juga kita tadi katakan tentang pentingnya kita mendoakan mereka, orang-orang yang masih di penjara Zionis Israel Anatullah alaihi. Juga yang ketiga, bagaimana kita ini juga membantu mereka dari segi apa yang kita punya, entah itu doa kita, entah itu mungkin harta kita, atau mungkin kita sebarkan di media sosial tentang keadaan umat muslimin yang sangat butuh perhatian dan juga bantuan kita. أحبتي في الله، نحن سعداء عندما نأتي إلى هذه الأماكن وعندما نزور المساجد والمراكز الشرعية. نحن سعداء عندما نرى هذا الجيل ينشأ على كتاب الله سبحانه وتعالى ويتربى تربية إسلامية صحيحة. نستبشر خيرا أن هذا الجيل الذي راهن عليه الكفار جميعا
وأرادوا أن يهدموه وما